सांज ही संभ्रमाची सर्वांग सांगाता हाडची युवा तालेंतांच्या खालेंतीन विणेल्ली सांज ही कुटुंबा संभ्रमाची तुमची सर्वांची मना रंगीन करची जावन आसा सांज ही आयसीओएमाच्या रुपोत्सवाची घेवन हाती जुबलेवाचो पासपोर्ट दिवन पाळव आयसीओएमाच्या उल्याक निर्दिष्ट वेळार घेवन तुमचे बोर्डिंग पास आत्तूरच्या ह्या एअरपोर्टाक येवन पावल्या तुमकां समेस्तांक सर्व आमच्या तरणाट्यां तर्फेन मानाचो मोगाचो आनी गनाचो येवकार हांव मागतां. आयसीओएम आत्तूर घटक असो 25 वर्सांचो सुवाळो संभ्रमच्या ह्या वक्ता समेस्त वाड्या घरांनी सांगाता येवन दाखयल्या कुटुंबा संभ्रमाक आचारसून आमी आज एक समुदाय दीस आचरण करता. प्रकृतीच्या गर्भांत सोबच्या गुड्या दोंगरांमध्ये सोबच्या आत्तूरच्या ह्या फिरगस कुटुंबाक म्हजें एक इश्टीन परगांवांतोन येता म्हणटलें फ्लायट डिले जालें म्हूण चिंता तशें तें पावोना कितेंय जावं फंक्शन आमी मुखार सिया. कार्याची ही रिती वेदी सोबोवच्याक मानाचे व्यक्ती येदोळस एअरपोर्टा भायर आयते जाल्ले जावन आसात तर गळाय करिनासतना ते जावन आसात कारकोळ वारेड्याचे विगारबार तशेंच आमच्या आत्तूर फिरगजेचे विगारबाब फादर आल्बन्स सोजू तशेंच मुखेल सैरे जावन कोंकणी चलनचित्र क्षेत्रांत आपणाचेंच नांव कांतयल्ले पोयण म्हणल्यार कोंकणी चलनचित्राचे नट श्रीमान ब्रायन सिक्वेरा आसात. तशेंच मानाचे सैरे जावन गांवांत सोजाम म्हणून नांवाडल्ले सोजा कॅटरर्स हाचे मालक मानेस्त जोसेफ डिसोजाय आमचे मदें आसात. तांचे बराबर सदांच हास्कुऱ्या तोंडाचे युवा जाणांक पाठिंबो दिवचे फादर लॅरी आमचे मदें आसात. तशेंच अल्मेक निर्देशक बाप फादर रोमन मस्करेनसी आयते जाल्यात. तांचे बराबर उपाध्यक्ष संतोष डिसिल्वा कार्यदर्शी रोनाल्ड नोरोन्ना आनी 20 आयोगांची संयोजकी बेनेडिक्टा नोरोन्ना आयती जाल्या. तर हांव उलो दितां आयसीओएम प्रेसिडेंट लॉयड कॅस्टेलिनो आनी कार्यदर्शी लिन डिसिल्वा. तुमी मानाच्या सैऱ्यांक बँडा तंबुरार वेदीक आपोवनाच्या उलो दितां. समेस्तांनी बसयल्ल्या कडेच घट्ट 2 ताळयो दिवन तांकां कार्याक येवकार मागचो. समेस्तांनी तुमची बसका स्वीकार करची.
ह्या सोबीत सांजेच्या कार्याचेर देवाची कृपा बेसांव आनी आशीर्वाद मागच्याक हांव उलो दितां ICOMच्या संद्यांक समेस्तांनी उबे रावचें. गायता काळीज बोजी सर्वीस पुरा होकडी तुझी नाव तुझी वाकता गावून गीता महिमेची कित्याक तू बरो आनी विश्वासी मोग तुझो करो आनी मैपासी गायता काळीज मुजी सर्वीस पोरा होकडी तुझी. मोच्या तोंडांतली हर प्रार्थन तुवें आयकली म्हाका सांबाळ धरली उलो तुका मारताना तुवें म्हाका कांदिले काळीज देरान भरली सगळ्या ह्या काळजान मोच्या तुका हांव दीन वाचता तुज्या दोतां उजी कीर्तन तुजी गायता सर्वीस पुरा गायता काळीज मुजी सर्वीस पुरा होकडी तुझी नाव तुझी वाकता गावून गीता महिमेची गायता काळीज मुजी सर्वीस पुरा होकडी तुझी. मधुर ताळ्यान देवाक स्तुती गायिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. वेदीर आपली बसकां सोबयल्ल्या समेस्त मानाच्या व्यक्तींक मोगान आनी मनान स्वागत करच्याक ICOM एनिमेटर क्लारा लोबो लागीं विनंती करता. दीस हो आयचो संतोष असो. आमच्या सगळ्या फिरकस कुटुंबान सांगाता येवन कुटुंबा संभ्रमचो आनी ह्या दिसा हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्वांक स्वागत करूंक वर्तो संतोष भोगता. आज आमच्या मदें आसात आयच्या कार्याचे अध्यक्षस्थान घेतिल्ले सालोरेस बसिलिकाचे रेक्टर कारकोळ वारेड्याचे विगारवार आमचे मोगाळ विगार बाब तशेंच ICOMचे डिरेक्टर भोवमानादीक बाब फादर आल्बन्सोस तुमकां सोमेस्तांच्या नांवान स्वागत करता. कॅटरिंग उद्यमांत फामाद जाल्ले आपल्या रुचीक जेवणा मुखांत्र सर्वांची मनां जिखुल्लो लोकांमोगाळ जावन सोजा म्हूण बिरूद जोडिल्लो सोजा कॅटरर्सचो मालक आमच्याच फिरगेजीचो मानेस्त जोसेफ डिसोजा तुमकां हजर आशिल्ल्या सर्वांच्या तर्फेन मानाचो आनी मोगाचो येवकार मागता. कोंकणी कला क्षेत्रांत परजळचे नेकेत्र पायंट चलनचित्रां मुखांत्र फामाद जाल्लो आमचो सुमंगळूरचो ब्रायन सिक्वेरा पुत्तूर तुमकांय मोगाचो स्वागत. आमचे सोबे आसात आमच्या बसिलिकाचे आत्मीक निर्देशक बाब फादर रोमन मस्करेनस. नॉर्थान मिसां वावरान गूण अनुभव आसून आमच्या युवा जणांक पाठिंबो दिवचो फादर तुमकांय बरो येवकार मागता. सदांच हस्त्या मुखामळाचो सर्वांक सुदारसून व्हरचो युवा जणांतय हाताक हात दिवन वावुरचो
आमच्या फिरकेचो सहाय्यक विगार बाब आणि वाराड्याचे ICYM डिरेक्टर फादर लॅरी तुमकांय हांव स्वागत करता. आपल्या उद्यमान नवार्धीक जाल्लो आमच्या फिरगतीच्या गोल्डीक मंडळीचो उपाध्यक्ष मानेस संतोष डिसिल्वा, तशेंच कार्यदर्शी मानेस रोनाल्ड नोरोंदा आणि 20 आयोगाचे संयोजकी मानेस सेंट बेनेडिक्ट नोरोंना तुमकांय आम्हा सर्वांच्या तर्फेन स्वागत करता. हांव विनंती करता ICYM अत्तूर घटकाचो अध्यक्ष लॉयड कस्तेलिनो आणि तशेंच कार्यदर्शी लिन डिसिल्वा हांणी सर मानाच्या सैर्यांक मोगाचो गुर्तू जावन शॉल घालून स्वागत करी जाय म्हूण विनंती करता. सर्व युवजनांक सांगाता हाडन रुपोत्सवाच्या वाटेर ICYM अत्तूर घटक बलिश्ट केल्ली अत्तूर ICYMचो प्रेसिडेंट लॉयड कस्तेलिनो आणि तशेंच कार्यदर्शी लिन डिसिल्वा तुमकां दोगांयकी आम्हा सर्वांच्या तर्फेन स्वागत करता. आणि हांव विनंती करता फादर लॅरी पिंटोन आमचे प्रेसिडेंट लॉयड कस्तेलिनो तशेंच कार्यदर्शी लिन डिसिल्वाक शॉल घालून स्वागत करच्याक. आमकां सर्वांक सदांच पाठिंबो आनी सहकार दिवचे दियोकून वले शारांना ब्रदर स्टीवन आनी जमलेल्या सर्व येजकांक आनी दम भयणींक मोगाचो स्वागत. आनी तशेंच हांगासर आसात ICYMचे वाराडो प्रेसिडेंट जॉयस्टन डिसिल्वा तुकांय आम्हा सर्वांच्या तर्फेन स्वागत करता. मळपाची नेकेत्रां मेजूंक जायना, तशेंच तुमचो समेस्तांचो मोग उतरांनी गुंतूंक जायना देखून आमच्या वयर मोग दवरून ह्या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या समेस्तांक एकाच उतरान हांव स्वागत करता. सर्वांक स्वागत केल्ल्या क्लारा लोबो तुमकांय मोगाचो स्वागत. ह्या सोबीत सांजेर तुमचो कुतूहल सोडोवच्याक आमी एक विशेष तराचें उक्तावण आयतें केलां. असलें कार्य लोकांच्या उगडासांत दवरूंची आमची आशा जावन आसा. देखून तुमी जिखिल्ल्यो ह्या वर्साच्यो ट्रॉफीज मार्च करून उक्त्या जिपार येताना समेस्तांनी ताळयो भेटून सांगात दिवचो. सांगात दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं.
फाटल्या 2-3 म्हयन्यांत चलिल्ल्या स्पर्धांनी फिरगजेंतल्या ल्हाना जायतीं इनामां जोडिल्लीं आसात. थोडीं इनामां पंगड जावन तुमी दाखयल्ल्या एकवटाक साक जावन आसात, तर थोडीं इनामां वैयक्तीक प्रयत्नांत जोडिल्लीं आसात. भाग घेतिल्ल्या सोमेस्तांक तुमी दाखयल्ल्या सहकाराक देव बरें करूंक म्हणटा. आनी जिखिल्ल्यांक ल्हान काणीक जावन इनामां दितलें हांव. देखून उलो आसा आयचे मानाचे सैरे श्रीमान जोसेफ डिसोजा हांणी इनामां वांटून दिवच्याक आयतें जावचें. विजेतांची नांवां वाचूंक ICOM सांदो विनल डेसा लागीं उलो दिता. देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्तांक. मोगाच्या न्हू कार्यक्रमाच्या बहुमान वितरण कार्यक्रमाक आमी हजर आसाव. भारतीय कथोलिक युवा संचलन आत्तूर घटक आमच्या 25 वर्साच्या जुबली आचरणाक तयाराय जावन फाटल्या दिसांनी वाड्यावार विविध स्पर्धे आमी आयोजन केले आनी ह्या स्पर्धांत जिखिल्ल्यांक आज आमी इनामां वांटतले हांव. तुमची नांवां आपयलेंच तुमी तुर्तान येवन बहुमान स्विकार करूंक मुखार सरचें. पयलें जावन वैयक्तीक स्पर्धांनी जिखिल्ल्यांक मानेस जोसेफ डिसोजा हांणी इनामां दिजे म्हूण विनंती करता. नार्ल सोल्सो स्पर्धो. तिसरें इनाम वता लॉरेन्स डिसोजा दुबत कट्टेवाडो. दुसरें इनाम वता जोसेफ डिसोजा निट्टे बी वाडो. आनी पयलें इनाम वता स्टॅनी पायस बायदाळ बी वाडो. दुसरो स्पर्धो मॉडल वोल्सो स्पर्धो. हाचें तिसरें इनाम वता दुसरो स्पर्धो आशिल्लो मॉडल वोल्सो स्पर्धो. हाचें तिसरें इनाम वता जेसिंता डिसोजा निट्टे बी वाडो. दुसरें इनाम वता क्रिस्टिन लोबो बायदाळ ए वाडो. आनी पयलें इनाम वता ब्रिजित पिंटो कुंटलपाडी बी वाडो. ड्रॉइंग स्पर्धो कॅटेगरी 1 फर्स्ट स्टँडर्ड टू थर्ड स्टँडर्ड. हातूंत तिसरें इनाम वता शोना खडेबेट्टू वाडो. दुसरें इनाम वता ग्लॅविन चर्च बी वाडो. आनी पयलें इनाम वता जी अमतायस दुबत कट्टे वाडो. मोगाच्या न्हू तुमची नांवां आपयलेंच तुमी तुर्तान येवन बहुमान स्वीकार करच्याक आमी विनंती करता. कॅटेगरी 2 4th to 7th स्टँडर्ड. हाचें तिसरें इनाम वता रायना कुंटलपाडी बी वाडो. दुसरें इनाम वता आयान डिसोजा चर्च बी वाडो. आनी पयलें इनाम वता सियाना लोबो कुंटलपाडी बी वाडो. थर्ड कॅटेगरी 8th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड. हाचें तिसरें इनाम वता जेनिसा पिंटो कुंटलपाडी ए वाडो. दुसरें इनाम वता क्लेटन पावला चर्च ए वाडो. आनी पयलें इनाम वता सेन्योरा लोबो चर्च बी वाडो. मोगाच्या न्हू विजेतांक तुमी थाळयो पेटोवन सुदासूंक विनंती करता. सोलो फॅन्सी ड्रेस कॅटेगरी 1. तिसरें इनाम वता जॅनिस पिंटो चर्च बी वाडो. दुसरें इनाम वता लेनिशा लोबो चर्च बी वाडो. आनी पयलें इनाम वता ॲलिस्टन लोबो बायदाळ ए वाडो.
कॅटेगरी सेकंड हाचे थर्ड प्लेस वता जिया मतायस दुबद कट्टेवाडो. दुसरें इनाम वता क्रिस लोबो कुंटलपाडी बी वाडो. आणि पयलें इनाम वता जॉशविन दुबद कट्टेवाडो. सोलो फॅन्सी ड्रेस कॅटेगरी 3 हाचे तिसरें इनाम वता एडन डिसोजा चर्च बी वाडो. दुसरें इनाम वता एल्डन डिसोजा निट्टे बी वाडो. आणि पयलें इनाम वता सियाना लोबो कुंटलपाडी बी वाडो. इनामां स्वीकार केल्ल्या सर्वांक तशेंच इनामां वांटल्या मानेस जोसेफ डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. बहुमान वितरण केल्ल्या जोसेफ डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. आतां आमचो मानाचो सैरो जावन आसच्या श्रीमान जोसेफ डिसोजा हांकां आमी मान करूंक आशेतां. तांणी मानाचीं बसकां स्वीकार करी जय म्हूण उलो दिता. आनी हें कार्य चलोवन व्हरच्याक हांव मुखार आपयतां आमचो ICYM सांदो जेनिफर डिसोजा. मानेस जोसेफ डिसोजा 1962 इसवेच्या ऑगस्टच्या 27 तारखेर आत्तूरच्या कुंटलपाडी वाड्यान श्री सिल्वेस्टर आणि श्रीमती एंजेलिन डिसोजा हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो जावन जल्माले. 1993 इसवेंत डिसेंबराच्या 7 तारखेर रिटा डिसोजा लागीं तांचें लग्न जालें. तांकां जोविटा आणि जॉयल म्हणली दोगा भुरगीं आसात. 1987 इसवेंत सोजा कॅटरस तांणी प्रारंभ केलें. हाचे सांगाता दुकरा पोसाप कुंकडा पोसाप करून सोजाम म्हूण सगळ्या कारकुळांतच ते नांवाडदीक जाल्यात. लगभग 2500 युवा जाणांक पाठिंबो सहकार दिवन आपल्या केटरिंग उद्यमाद्वारे वावर मेळासो केला. आज भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन अत्तूर घटक आपल्या रुप्योत्सवाच्या संदर्भी तुम्ही समाजा खातीर दिल्ल्या वर्त्य सेवेक मान बागयता आनी मान करूंक आशेता. सांगात दिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं. बोगणानुसार आपल्या जिणयेचो अनुभव सोमेस्ता संगी वांटून घेवच्याक आपोवणें दिता श्रीमान जोसेफ डिसोजा. देव बरी सांज दिवन सोमेस्तांक मोगाच्या न्हू सांत लोरसाच्या मजतीन आज हांगासर कुटुंब संभ्रम तशें ICYMच्या रुप्योत्सवा संदर्भार हांगासर वेदीर आसात आमचे मोगाचे माने भोवमानादीक पाद्र्याव आल्बर्ट डिसोजा तशेंच आमकां आत्मीक निर्देशक जावन वेदीर आसात मोगाचे रोमान पाद्र्याव तशेंच आमच्या भुरग्यांक सुटसुटीत सहाय्यक जावन सेवा दिवच्या आमच्या मोगाचा लॅरी पाद्र्याव. हांगासर आमकां समेस्तांक आज मुखेल सोयरो जावन आयला आमचो कोंकणी फिल्माचो स्टार कलाकार ब्रायन सिक्वेरा. तशेंच वेदीर आसा आमचे आज फिरगज मंडळाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यदर्शी
विविध आयोगाचे संचालक जावन आसता बेनेडिक्ट आनी सांगाताच आमच्या ICMच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष जावन हांगासर वेजीर आसात. तशेंच सर्व ICMच्या संघांक तशेंच आमच्या सर्व पिरगसकारांक ह्या सुवाळ्या संदर्भात तुमकां हांव शुभाशय पठयतां. मोगाच्यानो कुटुंब संभ्रम आचरण करूंक आमची सर पिरगसकारां आज वर्त्या संतोशान आसात. ह्या संदर्भाक राखून तांणी जायती तयारी केल्या. ह्या तयारेक पाठिंबो दिवन आमचे सर विगार पदराव तशेंच आमचे आदले विगार जावन आसलेल्या पदराव डिलीमा आयला, तशेंच ब्रदर वालेश, तशेंच ब्रदर जावन आनी एकलो आसा, तांकांय हांव ह्या संदर्भात शुभाशय पठयतां. मोगाच्यानो ह्या कुटुंब संभ्रमाक सर तरान निर्देशन दिवन तांकां जाय जाल्ली पुर्ती म्हायती दिवन बरो एक पिरगस दिवस आचरण करूंक हांगासर आमचे सर विगार बापू तशेंच सर पिरगस गवळीक मंडळी सदांच वावरून आसा. आमची एक कुटुंब म्हळ्यार एक जावन आसा घरांत, तशेंच वाड्यांत, तशेंच पिरगस कुटुंब. ह्या कुटुंबांत मस्त नमण्याचे तरावळ व्यक्ती आसात, जाल्यार एकच कुटुंब जावन हांगासर आमी ह्या पिरगतींत आसा. मोगाच्यानो आज रुपेसो आचरण करच्या आमच्या ICM युवा जाणांक मस्त संतोशाचो दीस, बारीच एक हॉगलिकाचो दीस जावन आसा. आमचे युवा जण आज आमच्या वाड्यांनी बगार सगळ्या DSCंत नांवाड दिक जाल्यात म्हणून आयची ट्रॉफी पळोवन सांगयात. हाका साक जावन आसा. मोगाच्यान आमचे युवा जण ICM भरती जातना आपल्या जिणेचे बुन्याद घालून तयार जावन आसात. आमचे ICM भुरगे युवा जण केदाळे एक समाजांत बळिश्ट आसत जर ते आमचे धर्माक ते एक बळिश्ट जावन म्हणून चिंतयेत. आज आमचे युवा जण आमच्या पिरगतीन बरे तरान हर एका कामाक सुदारसून हर एका क्रियाळ जावन हांगासर तांची सेवा दिवन आसात. तांकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे पिरगस कुटुंब एक वर्तें जावन आसा, कित्याक म्हळ्यार आमची पिरगस व्हडली जावन आसा. ह्या पिरगतींत जावची साबार कार्यांक आमचे पिरगस हातांत दिवन काम करना आसात. तांची सेवा वर्ती जावन आसा. मोगाच्यानो ह्या संदर्भात ह्या इतल्या सोबीत वेळेचेर म्हाका हे अवकाश दिल्ल्याक समेस्त विगार बापांक, आमच्या पिरगस मंडळीक, ICMच्या भुरग्यांक, तशेंच सर पिरगसकारांक हांव देव बरें करूं म्हणून उतरां आगर करतां. आपल्या जिणयेच्या अनुभवाची उतरां उलयल्या श्रीमान जोसेफ डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. मुखली इनामां वांटून दिवच्याक हांव आयचो मुखेल सैरो श्रीमान ब्रायन सिक्वेरा लागीं विनंती करतां. मोगाच्यानो पंगड स्पर्धांत जिखिल्ल्या पंगडाक आतां आमी इनामां वांटतल्या. पंगडाची नांवां आपयलेंच तुर्तान पंगडा समेत तुमी वेदेक येवन इनामां स्विकार करूंक मुखार सरचें. फ्लोरल फ्युजन हाचें तिसरें इनाम वेता निट्टे ए वाडो. दुसरें इनाम वेता खडेबेट्टू वाडो. आनी पयलें इनाम वेता कुंटलपाडी बी वाडो. ग्रुप क्विज हाचें तिसरें इनाम वेता 2 वाड्यांक चर्च बी वाडो आनी कुंटलपाडी बी वाडो.
मोगाच्या न्हू पंगडाची नांवां आपयलेंच तुमी तुर्तान मुखार येवंक विनंती करता हांव. दुसरें इनाम वता दुबत कट्टेवाडो. आणि पयलें इनाम वता गुंड्याडका वाडो. मोगाच्या न्हू ताळयो पेटोवन विजेतांक आमी अभिनंदन पाठोवया. फन सेगमेंट्स हाचे तिसरें इनाम वता 2 वाड्यांक दुबत कट्टेवाडो आनी पांचेट्टू वाडो. दुसरें इनाम वता कुंटलपाडी बी वाडो. आणि पयलें इनाम वता निट्टे बी वाडो. वेट्स सिंगिंग हाचे तिसरें इनाम वता दुपत कट्टेवाडो. दुसरें इनाम वता चर्च बी वाडो. इनाम वता कुंटलपाडी बी वाडो. वॉलीबॉल हाचे तिसरें इनाम वता कुंटलपाडी बी वाडो. मोगाच्या न्हू तुमच्या पंगडाची नांवां आपयतच तुमी तुर्तान वेदीर येवन इनामां स्वीकार करूंक आमी विनंती करता. दुसरें इनाम वता पांचेट्टू वाडो. इनाम वता दुपत कट्टेवाडो. मोगाच्या न्हू तुमकां इनामां येदोळूच कळीत आसात.
देखून विनंती करता इनामा घेवच्या पंगडांनी मुखार येवन आमकां सुद्दां सोन वरच्याक विनंती करता. मुखली इनाम आसात थ्रोबॉल इव्हेंट. हाचे तिसरे इनाम वता गुंडेडका वाडो. दुसरे इनाम वता चर्च बी वाडो. पयले इनाम वता कुंटलपाडी बी वाडो. मुखलो स्पर्धो जावन आसलो लगोरी. हाचे तिसरे इनाम वता खडेबेट्टू वाडो. दुसरे इनाम वता निट्टे बी वाडो. दुसरे इनाम वता निट्टे बी वाडो. पयले इनाम वता कुंटलपाडी बी वाडो. लगोरी स्पर्धांत पयले इनाम वता कुंटलपाडी बी वाडो. इनामां आपणायल्या सर्व पंगडांक अभिनंदन पाठयता. तशेंच इनामां वांटल्या मानेस ब्रायन सिक्वेरा तुमकां देव बरें करूं. कोंकणी चलनचित्र क्षेत्रांत वावरून लोकांची मनां जिखिल्ल्या श्री ब्रायन सिक्वेरा हांकां आमी मान करतल्या. तांणी मानाची बसकां स्विकार करी जय म्हूण उलो दिता. आनी हे कार्य सोलोन वरच्याक मुखार आपयता ICOM सांदो जीवन मस्करेनस. श्रीमान ब्रायन सिक्वेरा 1994 इसवेच्या नोव्हेंबराच्या 14 तारखेर पुत्तूर मायंदे देवोस फिरगजीच्या देवादीन श्री बॅप्टिस्ट सिक्वेरा आनी श्रीमती सेवरीन सिक्वेरा हांच्या दोगां भुरग्यां पैकी दुसरो जावन जल्माले. प्राथमीक तावन डिग्री पर्यंतले शिकप पुत्तूरच्या फिलोमिना इस्कॉल आनी कॉलेजीन संपयलें. M.Com शिकप सान लुईस कॉलेज मंगळूर हांगासर संपोवन प्रस्तुत मोतीलाल ओजवाल फायनान्स सर्वीस लिमिटेड हांगासर एसिस्टंट मॅनेजर जावन वावर दितेत आसात. मॉडेलिंग तशेंच नटांत विशेष आसून जयलक्ष्मी उडुपी, हर्षा मैसूर, मंत्रा IXC हाचे मॉडेल जावन वावर दिला. फाटल्या दिसांनी प्रदर्शीत जाल्ल्या कोंकणी चलनचित्र पयणसो मुखेल नट जावन आपली प्रतिभा दाखयल्या. कला क्षेत्रांत उदेवन येवचे तालेंत युवा जाणांक प्रेरण जावन आसच्या श्री ब्रायन सिक्वेरा तुमकां भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन अत्तूर घटक आपल्या रुपयोत्सवा संदर्भी मान करूंक आशेता हांव.
आपली बोगणा उतरारोपी उलोवच्याक श्री ब्रायन सिक्वेरा हांकां उलो दिता. हॅलो चेक. आत्तूरच्या सर फिरगजगरांक गुड इवनिंग. ऐका ना. येस थँक्यू. सो वेदिरासच्या फादर आल्बन डिसोजा विगार आतूर फिरगज, तशेंच मिस्टर जोसेफ डिसोजा गेस्ट ऑफ ऑनर अँड असिस्टंट फादर लॅरी आणि स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर रोमन मास्करिनस, उपाध्यक्ष संतोष डिसिल्वा, सेक्रेटरी रोनाल्ड नोरोना आणि आयोगाची सचेतक बेनेडिक्टा नोरोना, तशेंच ICYM प्रेसिडेंट लॉयड कॅस्टेलिनो आणि सेक्रेटरी लिन डिसिल्वा. तुमकां सर्वांक हांवें करचें प्रणाम. आणि तशेंच धाकट्या तावन व्हडा मुसीर हांगा कोण पुरा हजर आसात, तुमकां सर्वांक म्हजें प्रणाम. सो हांव स्पीकर न्ही, पयलें सांगता. काले मनी सूख जाल्यार मोदे तेशी इल्लें एडजस्ट करा. सोमा पळोवंक गेल्यार एक 2 कडेन पोर गेल्लो, धाकटे एक 5 मिनटां उलोवन आयला. सो हांगा 5 मिनटां उलयता, ताच्या किसड उलयना. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. 25 इयर्साचे सेलिब्रेशन ह्या मट्टार तुमी हांगा आतूर फिरगजीन केलां. पुरो युथांक कंग्रॅच्युलेशन्स. हॅट्स ऑफ टू यू. फर्स्ट एंट्री दिली थंयच्यान हांवें एंट्री दितना चिंतलें का रोज का जर हांगा जावन आसता खंय फंक्शन दुसऱ्या कडेन आसत म्हणून. पळयतना फंक्शन हांगा आयल्या उपरांत कळ्ळें म्हाका. सो बऱ्या तरान अरेंज केला. तुमकां सर्वांक कंग्रॅच्युलेशन्स परत्यांनी म्हणटा. हांव एक ICYM असो एक्टीव मेंबर. हांव प्राउडली सांगता, त्या दाळा हांव एक्टीव जावन आल्ल्याक आज हांगा उबो आसा. कालय जावन दी हांव आल्तर भुरग्यांत आसलो फस्टाक. आमी कॅथोलिकाक लायक क्रिस्तांवांच्या भुरग्यांक आमी लक्की म्हणयात. आमकां धाकट्या ताव न्हू, स्कुलांत आमकां जाय जाल्लें पुरो शिकोवन तें पुरो मेळटा. अदर एक्टिविटीज जावन दी, दोतोर जावन दी, आमी ग्रूप एक्टिविटीज कालय आसूं दी. आमकां आयताराचे दोतोर आसा, ताच्या उपरांत आल्तर भुरग्याक जॉयन जावयात. ताच्या उपरांत YCS आसा, ICYM आसा. सो हांगा मुसीर हांवें आल्तर भुरग्याचो प्रेसिडेंट जावन आसलो, YCSचो प्रेसिडेंट जावन आसलो, एक्टीव ICYMचो मेंबरी जावन आसलो. सो लायक पाद्रापान म्हणलें बरी, लारी पाद्रापान म्हणलें 60 मेंबर्स हांगा एक्टीव मेंबर्स आसात. खंय दुसऱ्या कडेन पुरा मेंबर्स जॉयन जातात, बट एक्टीव मेंबर्स अशे 15 ना जाल्यार 20 जण मात्र. म्हाका तें आयकतना बारी संतोश जालें. हांव त्या म्हळ्यार म्हज्या डिग्री डेसांत केदाळा पुरा आसलो न्ही ICYM. ते आमी एक फंक्शन काडिल्लें पुतुरान, तो म्हाका उडास येयलो. मस्त जाणांक आसत ICYM जॉयन जाल्यार आनी थंय गेल्यार हांगा गेल्यार काले तेशी हें करतात, पार्ट शिकतात, तें पुरा कांय ना. एंड ऑफ द डे इंडिविज्युअल लायफ युथाच्या वयर आसा. तुमी सोमा तुमचे फ्रेंड्स चूज केल्यार, फॅमिलीक रेस्पेक्ट दिल्यार, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट फेथ भवाट केदाळे तुमचे ओट दोरा. ही 3 संगती हांव फॉलो करन आयिल्लो. केदाळे फॅमिलीक रेस्पेक्ट करीचे, ताच्या उपरांत फ्रेंड्सांत हांव मस्त बरें शिकोवंक येता. आतां फॅमिलीन सपोर्ट दिल्ल्यान 60 मेंबर्स एक्टीव मेंबर्स तुमच्या फिरगजींत आसात. आनी तुमी फ्रेंड सर्कल अँड देवा वयर दवरलो भवाट फेथ वरवीं तुमी येदे व्हडले कार्यक्रम करूंक शकल्यात. सो केदाळे एक्टीव रावा, बरें करून काम करा. तें तुमचें बेस जावन आसता. सो तुमकां सेल्फ कॉन्फिडन्स चड करूंक. आनी युथांक साबार जाणांक सांगचें हांवें, केदाळे तुमच्या लायफांत एक गोल सेट करा. हांवें केल्लोय तितलेंत. तुमच्या एज्युकेशनान जावन दी, दुसरे खंयचेय एक्टिविटीज जावन दी, चान्सा खातीर राका नाकात. खंय पुरा चान्स मेळटा उडोवन वचोन फस्टाक लायनांत फस्ट तुमी आसाचे. केदाळे चान्सा खातीर राका नाकात. तुमचें हार्डवर्क तुमी करा आनी मुखार वचा. सक्सेस तुमकां
खंडीत मेळटलें. हांवें म्हजें कॅरियर स्टार्ट करून 5 वर्सां जालीं. सो 5 वर्सां उपरांत हांव वेट करनासलो. म्हळ्यार केदार म्हणी एक दीस हांव खाले म्हणी करता, ऑडिशनान सिलेक्ट जालो, मुवी केली, आज चीफ गेस्ट जावन आपयलां. सो ह्या पुणक्षेत्रान हांगा चीफ गेस्ट जावन आयिल्ल्याक आय एम फिलींग प्राऊड फॉर माय सेल्फ. सो हे तुमकां हांवें करी येत. सो कालें आल्लेरी हार्ड वर्क करा आनी गोल धरा. लास्ट म्हजे 1-2 उतरां संपोवच्या पयलें म्हजें प्रोफेशनल जावन आसा. हांव एक स्टॉक मार्केट कंपनींत एसिस्टंट मॅनेजर जावन काम करना आसा. सो युथांक आनी पेरंट्सांक सांगचें हांवें, इंडियन मार्केटांत हे म्हजें टेक अवे तुमकां. एक वेल्थ आनी हेल्थ जाल्यार तितलें पुरो तुमकां. सो लायफान कालें अचीव करचें म्हूण ना दुसरें. हांवें म्हजे तावन एक एडवायस दिवचें तुमकां. इंडियन स्टॉक मार्केटांत आतां मस्तू आमची कॅथोलीक तुमी कोण आसात न्ही, मस्तू जाणां म्युच्युअल फंड जावन दी, SIPs जावन दी करनात. युथांक म्हणजे तुमकां परवां जॉब मेळटा, काम मेळटा. आमकां पुरो कॉलेजी कशें अर्न करचें शिकयतात. आमी मिस्टेक केल्ले तेंत आमकां अर्न करचें शिकयलें पुरो कॉलेजींनी. एज्युकेशन्स पुरो दिता, आमी कामाक जॉयन जाता, आमकां सांबाळ मेळटा, आमी EMI काण घेता, खर्च करता. बट सेविंग्स करचें आमकां खंयची कॉलेज शिकोवन दिना. हांवें एक डिसायड केलां गेल्ले कडेन पुरो एक म्हज्या टेक अवेंत दवरता म्हणून. तुमी कामाक सेरवले उपरांत तुमच्या फस्ट सांबाळता न्हू एटलिस्ट मिनिमम एक ₹500 म्युच्युअल फंड जावन दी, SIP जावन दी. मस्त जाणांक त्या विशयान गोत्त आसूंक पुरो. गोत्त ना जाल्यार कोणाक म्हणी इसारा, तुमची एकामेका नॉलेज गेन करा आनी एटलिस्ट एक ₹500 5 years 10 yearsank इन्वेस्ट करा इन इंडिया. सो देर इज अ वेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी इन इंडिया. हे म्हज्या कस्टमर्सांक हांवें सांगचें, हांगाय तुमकां सांगता. कालें डावट्स जाल्यार कालें आलेरी तुमच्या मस्त जाणांक गोत्त आसूंक पुरो त्या विशयान. आनी एक हेल्थ. सो खंयची एका एक्टिविटीन एक्टीव रावा. मे बी वॉकिंग करा, जिमाक वचा, खेळा. जिमाक वचून फिटनस मेंटेन करचें म्हूण ना. हे 2 मेन हांव सांगोंक आशेतां. तशेंच सो हांगा म्हजे भाशण नाकेर करता. थँक्यू सो मच. आनी आत्तुराक येवंक पासपोर्ट दिल्ल्या फादर लॅरी थँक्यू सो मच. पुत्तुरांत आमी ओट्टू काडल्या. एसिस्टंट सहायक विगार जावन आसतना आमी पुत्तुरांत आसलो. सो हांगा येवंक पासपोर्ट दिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. भोव मोगाळ उतरांनी आमच्या संभ्रमाक बरें मागयल्या श्री ब्रायन सिक्वेरा तुमकां देव बरें करूं. आयची संगत पळयतना म्हाका वेलपीच्या पदांची उतरां उडासाक येतात. कोणाकय राखचें वय ह्या चेडवांक राखचें न्ही. कितेंय आसूं कशेंय आसूं ताका आमच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी पळोवंक भारी खुशी आशिल्ली. आतां डिले जाल्या वरवीं तें येवंक ना. देखून खारें आमी मुखार सिया जावन आसात पाठिंबो हर एका कार्यांनी. दितात उत्तेजन आपल्या जोगत्या उतरांनी. आयल्या वेळगडी भोव आबुरबायाची आयकूंक उतरां आयच्या कार्याचे अध्यक्ष आमचे मोगाळ विगार बापांची. देखून हांव उलो दितां आमचे फिरगज विगार बेजिलिकाचे रेक्टर भोवमानादीक फादर आल्बन्सोज आनी सोमेस्तांक उद्देशून उलोवच्याक. वेदीचेर आसच्या याजक बापानो, मानासो सोयरो मानेस्त जोसेफ डिसोजा, मुखेल सोयरो ब्रायन सिक्वेरा, आमचे गौडीक मंडळ उपाध्यक्ष संतोष, कार्यदर्शी रॉनी, सचेतकी 20 आयोगाची बेनी टिचर, अध्यक्ष ICYM लॉयड आनी तशेंच आमच्या ICYMची कार्यदर्शी, मोगाचे याजक बापानो, आमचो सोयरो याजक जावन हांगासर आसात मानादीक बाप आल्फोन्सस डिलिमा, आमच्या ह्या फिरगजेचो याजक जावन आसलो, विगार जावन, आनी तशेंच ICYMचो डायरेक्टर जावन आसलो. मोगाच्या युवा जाणांनो, भावांनो आनी भयणींनो, कुटुंबाचो संभ्रम आचरण करच्या ह्या सुवाळ्यार
दोन कार्ये आज आमी करता आयचो दीस आनी फाल्यांचो रुपयाळी सांज. एका वर्सा आदींच आमी हें चिंतप आटयिल्लें आनी आज हांगासर कार्यगत केलां. परत एक फिरगस दीस ह्या समुदाय दीस आसचो ना, बदलाक एकच दीस एकच कार्य. पूण कार्य लांब जाता म्हणल्यार चिंतपाक सरी जावन 2 दिसांचें कार्य आसा केलें आनी आयच्या दिसा कुटुंबा संभ्रम म्हूण नांवान आपयलें. कुटुंबा संगी कुटुंबा खातीर फिरगस कुटुंब हांवें आयिल्ल्या सुरवेरी सांगिल्लें आसा, बांदपा बांदयेत, फातर पडलो जाल्यार परत आनीक फातर बांदयेत. पूण फिरगस कुटुंब बांदून हाडी जायत तर तातूंत व्हरतो त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा. एक फिरगजीचो एकवट बांदून हाडी जायत तर भाऊ बांदवपण. साम पौल कोरिंथकारांक बरयल्ल्यांक, एफेसकारांक बरयल्ल्यांक जायत्या रितींनी आनी तेस्सलोनिकारांक बरयल्ल्या पत्रान सांगता भाऊ बांदवपणांची येया, एकामेका बोगसिया, एकामेका सुदारसिया, एकवटान रावा. एका सांद्याक दुखलें तर सगळ्या कुटुंबाक दुखिल्लें बरें म्हणून. तशें जायत्या रितींनी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता, पूण तितलें कार्यगत करूंक सुलाभ न्हय. एक फिरगस कुटुंब बांदून हाडचे जर सगळ्यांची काळजां मनां एक करीचे तर, सगळ्यांचे अभिप्राय एक करीचे तर जायतें काम आसा. फिरगस कुटुंब सम आसा, एकवट आसा, एका काळजाची एका मनाची जावन समुदाय बांदूंक आसा, सगळीं आमची कार्य यशस्वी जातात. देखून सांत पौल म्हणटा, कोण एका आयदनांत म्हणजे जेजूच्या कुडींत आमी हात घालना एकवटाक विरोध वेता तो कॅस्तीक कारण जाता. कोण एकवट बांदून हाडटा तो समाधान, शांती, संतोष बांदून हाडटा आनी देवाक महिमा दिता. देखून एका फिरगस कुटुंबा खातीर आमी जायते वावरता. त्या देखून वर्सा मदें स्पर्धा आसा करता. कित्याक एकवटा खातीर एका मैदानाचेर आमी सांगता येत जाय, आमच्या मदें थंड भेद भाव आसूं नजो. सांत पौल म्हणटा इतलेंच तुमच्या मदें थंड भेद भाव आसूं नजो म्हणल्या उतरा खातीर. ल्हान भुरगीं, युवा जाण, मालगाडी सांगाता मेळून एका मैदानाचेर आमी खेळ आसा करता, फकत एका उद्देशान टीम स्पिरीट बांदून हाडूंक, फिरगजीचो एकवट बांदून हाडूंक. आनी थोडे फावटी कश्ट जाता वय, सांगाता हाडूंक कश्ट जाता म्हणटात, सांगाता हाडूंक कश्ट जातात. स्पर्धे नाकात आनी मुखार नाका इतले स्पर्धे म्हणले चिंतापी येता वय, सोमा हांव मानून घेता. पूण हाच्या फाटल्यान असो त्याग, सॅक्रिफीस हांव जाणा. देव कुशी व्हरता तर असलें कार्याक दूख भोगता आमी गरजेच पडटा. आमी देवाक कुशेक मानवचे बरी, देवाक महिमेक हाडचे बरी, देवान मानवचे बरी, हें सगळें आमी त्याग करीचे, सॅक्रिफीस करीचे. आनी थंयतले सांत पेद्रू म्हणटा आत्मीक बलिदाना म्हणटा. जेजून व्हडलें बलिदान भेटयलें. पूण आमी करचो सेवा, आमी करचो त्याग, आमी करचें ल्हान काम, आमी करचो दिवचो वेळ, ती ल्हान आत्मीक बलिदानां, द स्पिरिच्युअल सॅक्रिफायस जावन आसात. जर तर एकलो वाड्यागार आपलो वेळ करसून, त्याग करसून खंयच्याय एका कार्याक येता, खंयच्याय स्पर्ध्याक येता, खंयच्याय एका जमतेक येता, खंयच्याय एका समुदाय बांदून हाडूंक आपलो त्याग येता, तें जावन आसा सांत पेद्रूच्या उतरा प्रमाणे आत्मीक बलिदान. आत्मीक बलिदान, ल्हान आत्मीक बलिदान, ल्हान सॅक्रिफायस आमी करचें. हे फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक तर तेंचो देवाक पवित्र सभा, नव्या दिशेची पवित्र सभा मस्त उलयता. सगळीं आमची 20 आयोग, सगळें पापा साहेबात हांव देवन आयिल्लीं सगळीं कार्यक्रमां फकत ती एकाच उद्देशान फिरगस कुटुंबा खातीर, फकत एका उद्देशान देवाच्या महिमे खातीर, फकत एका उद्देशान देवाच्या कुटुंबा खातीर. हातूंत आमी कोणीय आड येवंक ना. देवाच्या महिमे खातीर, देवाच्या राजा खातीर, देवाच्या मोगा खातीर आमी सॅक्रिफायस करूंक आसा. सगळें देवाच्या पवित्र सभेत हांव देवन आयिल्लें कितेंच तें कार्य आसा तर, जावं तर नवी सिनोडॅलिटी म्हणटा हांव, नवी सिनोद, हें सगळें पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान पापा साहेबान दिलें जाल्यार, दिलां जाल्यार नव्या दिशेची पवित्र सभा बांदून हाडूंक त्या दिशेन आमी करचें. जर तर आमी करना तर म्हाका वगेत बसयेत वेगवेगळ्यार जावन
आमी वगेत बसशेत काम करनासतना पूण करचे देवाच्या महिमे खातीर हांव तूं हांगासर आयिल्लीं आज ह्या वेदीचेर आयिल्लीं पळयलें कितलीं जाणां भुरगीं व्हडा ल्हान आयलीं जावंक पुरो तांणी त्याग केला सॅक्रिफीस केला कोणा एका वाड्याक प्रायज मेळना दुखलां जाल्यार तूं सॅक्रिफीस आसा मोग आसा आमी एक म्हणलें चिंताप आमी समेस्त एक म्हणलें चिंताप आसा खंडीत देवाक मान वता देवाची हजार आशिर्वादां आमचेर मेळटात देखून आज कुटुंब संभ्रम आचरण करतना एक वडील जावन आमी तुमचे मुखार उलयतना खंडीत देवाचे बेसांव तुमचेर मागता तुमी केल्ल्या त्या त्यागा खातीर सॅक्रिफिसा खातीर दिल्ल्या वेळा खातीर देव तुमकां सोण घालचो ना आनी तुमची काम तुमचो वावर तुमचे दिसपडतो वावर तुमचे दिसपडते बिझनेस तुमचे दिसपडते व्यापार वहिवाट सगळें देव खंडीत सोलोवन व्हरता ह्या दिशेन हांव बरोवचो दितां बरोवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमकां ह्या यात्रेक पळयना वेळार हें सगळें आमी करचें देवाचे महिमे खातीर एक दीस आमी सांगता जिवोवच्या खातीर देखून तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसाच्या ह्या सुवाळ्याचे परबी मागून तुमकां बरें मागता आनी तुमी केल्ल्या वावराक हांव अभिनंदन पाठयतां आज कुटुंब संभ्रम आचरण करच्या ह्या सुवाळ्यार 2 कार्ये एक कार्य जावन आमी करता फाल्यांच्या दिसा आमच्या युवा जणांच्या रुपयाळी सांज आज बरिश्ट तरान आमच्या आत्तुरांत आमचे युवा जण फाटल्या वर्सांत हांव वावर करते आसात आपलें मुखेलपण दाखयत आसात आपले सेवेद्वारी मुखेलपण दाखयत आसात आमच्या मानेस्त ब्रायन सिक्वेरान सांगलेले प्रमाणे आल्तोर भुरग्यांचो ICOMचो एक प्रेसिडेंट जावन आज ह्या वेदीर हांगासर तुमचे मुखार आसा जाल्यार एका फिल्माचो पयणाचो हिरो जावन आम तुमचे मुखार आसलो जाल्यार आसा जाल्यार ताका मेळिल्लें तें मुखेलपण ताका मेळिल्लें तें धैर्य आज हांगासर ताणें साक्ष दिली त्याच प्रमाणे युवा जाणांनो आज तुमी मुखार कितें करीत तें म्हणलें ताणें सांगलें एक उतार म्हाका बारी मेसवालें देवाचेर बावडतो दवरा बरोवसो दवरा देवाचेर पातयेणी दवरून तुमची मेटां तुमची पावलां काडा कांयच उणें जावचें ना देखून इतल्या रोज पिरी ताकेर जावन नजो 25 वर्सां जालीं कार्य जालें सोबीत म्हणलें हांगा सोबीत दिसता आनी मुखल्या दिसांनी तें भांगराळो आसो आचरण करूंक तुमची पावलां मुखल्या पिळगेक आदार जावं दीत म्हूण मागून आयच्या दिसा तुमकां युवा जणांक हांव बरें मागतां आनी कुटुंब संभ्रमाचे आज तुमी एक वर्ते खांबे जावन आसात एका पिरगज कुटुंबांत वर्ते खांबे तुमी जावन आसात वर्ते नागरीक तुमी जावन आसात तुमचे मरिफाती ही पिरगज कुटुंब मस्तू उंचायेक पावोवंक जाता तुमचे आसलो तो एकवट पिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक जाता म्हूण सांगून तुमकां हांव बरें मागतां ह्या कार्याक बरें मागून आयच्या ह्या कार्याची बेसामां आशेवन हे कार्याच्या ह्या अध्यक्षाची उतरां संपोवन ह्या म्हज्या भाशणाक विराम मागतां तुमकां समेस्तांक बरें मागतां विजेतांक अभिनंदन आनी मुखारी तुमचो साकर बांदून पिरगज कुटुंबांच्या दिशेन आमची पावलां वर्ती जावं दीत म्हूण मागून सगळ्यांक बरें मागून म्हजी 2 उतरां संपयतां देव बरें करूं आपल्या मोगाळ उतरांनी आमकां बरें मागिल्ल्या विगार बापांक देव बरें करूं म्हणटा वेदी कार्याच्या अखेरेच्या हंताक आमी पावल्या उपकार केल्ल्यांक केदींच विसर नाका म्हणल्यार सांगण्या प्रकार आतां देव बरें करूं म्हणची उतरां उलोवंक मुखार येता ICOM सचेतक श्रीमान रोशन सालेस उपकार आठवणी काळजाचो संतोष आनी मनाची दादोसकाय व्यक्त करता आयच्या कार्यक्रमाचो अध्यक्ष स्थान घेवन जोगत्या उतरांनी आमकां बरें मागिल्ल्या भोवमानादीक बाप आल्बन्सोज तुमकां देव बरें करूं हांव देव बरें करूं म्हणटा आयचो मुखेल सैरो मानेस्त जोसेफ डिसोजा आज मात्र न्ही सगळ्या वर्सां तुमी दिल्ल्या सहकाराक आमी आभारी जावन आसा आनी ICM आत्तूर घटका तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या युवा जणांक उत्तेजन दिल्ल्या आनी कोंकणी भाशे खातीर कला क्षेत्रांत वावुरतल्या ब्रायन सिक्वेरा तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या जिवनाक बरें मागता हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो सहायक विगार बाब फादर लॅरी पिंटो ICOMच्या उदरगतीक तुमी दिवच्या निस्वार्थ सेवेक आमी आभारी जावन आसा आनी सर युवा जणां तर्फेन तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूंक आशेतां फादर रोमन तुमकां
तुम्ही दिवच्या सौर सहकाराक आमी ऋणी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा आमच्याच फिरगजेचे उपाध्यक्ष माने संतोष डिसिल्वा, कार्यदर्शी रोनाल्ड नोरोन्ना, वीस आयोगाची संचालकी बेनेडिक्टा नोरोन्ना, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. युवजनांक सदांय प्रोत्साह दिवचे ब्रदर देवकोन वलेशारांना, ब्रदर स्टीवन, सौर याजकांक, सौर दर भयणीक देव बरें करूं म्हणटा. वेळार हांगासर येवन आयच्या कार्यक्रम सोबोवच्या आमच्या मोगाळ फिरगजगारांक तशेंच हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांचो उपकार आटयल्ल्या श्रीमान रोशन सालीस तुमकांय देव बरें करूं. मुखल्या कार्याक वेदी सोंडी जय म्हणून उलो दिता.